Why ብሎ ይጠይቀኛል። Which phone? The phone when you check the back. Yeah, I have. When you check the back, there is pin. There is pin. Which back? Which back? What back? Back. The back. When you check the back, there is a pin. At the back. Which back? Not back. Back. Back? Yes, back. Which back? Which back? I know. It's B-A. B-A-C-K. Back. Yes. Yeah, but the back of the phone, there is a pin. Bring that one. How am I supposed to know if you don't You're not giving me any details. I don't want to give you details. Just go in my room and you find it on the table. Why is it not in my phone if I got the wrong phone? It's not my It's phone. okay. It's okay. The wrong phone. It's okay if you bring the wrong phone. Details ስጪኝ በዝርዝር ንገሪኝ የትኛውን ስልክ እንደምትፈልጊ ስንት ነው የገዛሽው እኮ ስንት ነው የገዛሽው ነው የቀረው ድፍረቱ ማየሙት ድፍረቱን ሰማችሁልኝ መጀመሪያ ሂድ ስልኬን አምጣ ስለ ዋይ አለኝ ዋይ የሚለው ምን ታረጊበት I didn't find anything on the table I didn't find anything did you check the table the white table yes did you check if I go and I find what I will which white table mommy drawer is allowed no drawer no drawer you go to my room I say in my room not daddy and me room yes go cry and go bring then I can find them oh my god mommy isn't below zari ትግስቱ እስከሚያልቅ ነው my son do the same thing ሲያድግማ ስልኬን ስፈትሽ ምን እያረግሽ ነው ሊለኝ ነው አባቱ ከሌለ እሱ ስልኬን ሊቆጣጠር ነው exactly this one or the other one this is the one take you see the pin that's not even pink this pin how no pin what is this tell me what is this wait what is this what is it pink sorry what is this physical pin why don't you ECM you don't use ECM you don't use digital CM Simon what is this CM physical pin ለሌላ ምን ማለት ነበረብኝ physical physical እና how come you don't use digital SIM I don't want I have digital SIM and I have physical SIM what if you lost this one what if you lost it I can buy another one why are you shouting you speak but you lost what if you lost it and you keep buying the new one until you keep losing it I will not lose it I will take care of it እንትን ኢሲም ካርድ ተጠቀሚ አልፈልግም እኔ ኦልዲስ ነኝ ኢሲም ካርድ አልፈልግም ፊዚካል ሲም ካርድ ነው የምፈልገው so guys it's not me I'm gonna buy for you your dad so you discuss with dad don't want to discuss with me no he said he want to change his clothes he just come from work so you give him some time let him change his clothes after that you and him sit down and discuss display of 16 inch 16 inch or 13 inch display ገንዘብ አልፈልግም ይሄ ግን ችግር ላይ ነች 13 inch or 16 inch ቆይ አንዴ ቮይስ ልሰማ ነው እሺ you have a mother here after you kiss and hug your dad after remember to kiss and hug your mother come but my dad is more important I love my daddy more you love your daddy more I don't have problem I'm happy for that thank you welcome እና አንተ ደግሞ እያዝናናከኝ ነው እንዴት እንደሚጨነቅልኝ አውቆ ሊያናድሽ ነው ይለኛል ሳይመን እኮ እኔን የሚበለጥ ፍቅሬ እውነቱን ሳይመን ማንን የበለጠ የሚወደው ጮክ ብለህ ፍቅሬ አልሰሙም ሳይመን ማንን የበለጠ የሚወደው እኔን ነው ሳይመን የበለጠ የሚወደው ግን አውቆ እኔ ነው እንዴ ምናምን ፕሊስ ምናምን እንድለው እኔ ደግሞ ኢትስ ኦኬ ደስተኛ ነኝ ነው የምለው እኔ አኮረፍ አላኮረፍኩም እንደዛ የልቡን ካደረሰ በኋላ ኢትስ ኦኬ አም ሀፒ ስለው መጥቶ ያቅፈኛል ይስመኛል ምናምን እንትን እንድለው ጋይዝ አይ ዶንት ኖ ይሁን ከእናንተ ልትገመ ከእናንተ መስማት የሚፈልግ ሰው አይነት ባህሪ ታውቃላችሁ የሆነ ፍቅረኛሞች እንደዚህ አውቆ እንትን ብሎ ከዛ ነው እንድትለምነው የሚፈልግ እንደዚህ አይነት ነው አውቆ አሁንም ይኸውልህ አቴንሽን አውቆ እኮ እንደጠይቀው ነው ምን ሆነክ ነው እንድለው እኮ ነው ያኮረፈ መስሎ ቁጭ ያለው ገባ እኔ ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ሰው መድኃኒት ነኝ
ትጠይቀዋለህ ፍቅሬ። ይኸውልህ በራሱ ሰዓት ማንም ሳይጠይቀው ችግሩን መናገር መልመድ አለበት። አኩርፎ ቁጭ ብሎ ከዛኛ ምን ሆንክ እስከምንለው መጠበቅ የለበት። ኖ አቴንሽን ሲከር መሆን የለበትም። እንደዚህ my laptop is not very okay. My laptop is not very okay. Yeah, it has 100% CPU. Almost, there's nearly all the RAM is used up. All the RAM is used up? Yeah. Okay. The disk is, the storage is almost full. So we have to upgrade? Yes, no, it's crashing. It's crashing a lot. It's crashing a lot. I need a new CPU. አባታቸውን ብቻ ስሙ ሲገቡ እናት ማለት ነው ሰማት እንጀራ Barely ማንን በለጠ ሲዳላችሁ ይያላችሁ እሱ ግን እኔ እንደለምነው ስለሚወደኝ ሳይመን አባቴም ያምናል እኔ በለጠ የሚወደኝ እሷ ደግሞ ፍቅሬ አትንካባት ቁስሏን በእናትህ ተው ግን ተው አትነካካው ቶሎ እንዲደርቅ Why her injury cannot come down? Daddy, injury need to come down. It's very angry. Her injury, very angry. Why? When someone touches it, there's coming blood. You need to calm down. You need to calm it down. Calm down. Calm it down. Yeah, you are right. Very angry. Yeah. እና ፓፒ ሳይመን ማንን ነው ከሌላ ከንት የበለጠ የሚወደው? እሺ ኑኑ ማንን ነው የበለጠ የምትወደው? ሁላችንም አታውቃት ነው አታውቅ እያወቀ ማይቱት እውነት So daddy, ኑኑ ከኔና ካንተ ማንን የበለጠ የምትወደው? so daddy, I was asking. ኑኑ ለሱ የምትለው እኔን ግን ለሞራል ነው። This one is water, daddy. ከኔና ከአባትሽ ማንን የበለጠ የምትለው በጣም ለሰው ስሜት ስለምትጨነቅ ነው እንጂ አክሽኗ የሚያሳየው ተግባሯ የሚያሳየው ለአባቷ ነው። ገና የአንድ አመት ልጅ እያለች የአባቷን ስሊፐር ሳረቅ አውልቂ ብላ ታለቅስ ነበር። ይህ ማሳያ አይደለም ተግባሯ አባቷ የበለጠ እንደምትንገበገብ ያሳያል። እንትኗ ደግሞ አፏ ደግሞ እኔ ለማስማማት ምትንትበት ግን ሶኬ ችግር የለውም። እኔ 9 ወር አርግዤ አምጬ ተሰቃይቼ በልቼ አጥቼ ያሰራች አደ ኢንድ ያባራ What am I gonna do with my laptop? ፍቅሬ ላፕቶፕ እንደዚህ ሆነ ላፕቶፕ እንደዚህ ነው የሚለው ስለ ላፕቶፕ በጣም ይጨነቃል። I'm going to buy you gaming laptop. Gaming laptop. What do you think? እና ገባኝ እኔ ለምን የሚያስብው እኔ ያያየው More RAM, more CPU, more storage. Which bird? Acer. A MacBook? No, Acer. ጭራሽ ማክቡክ በዚህ ድምፅ MacBook is not gaming. No, I want a MacBook Pro. No, go search in. ፍቅሬ የአይፎን 17 ፕሮ ማክስ እኮ ከማክቡክ ዋጋ ይበልጣል። ከአይፎን 17 ፕሮ ማክሱን እኔ መጠቀም ራሱ MacBook Pro. But that's not gaming. ደግሞ ጭራሽ አለ ማክቡክ ፕሮ I don't know that there is MacBook Pro. My one is what? Pro. No, But which year? it's 2019. Yeah, my one is 2019. No, it's 2017. No. How you know? The box is I see your receipt. I see the receipt. The receipt. Where do you see the receipt? I just find it. I find it The in box? Oh, yeah, in a drawer. Why you check my drawer? Why you check my drawer without my permission? What? I check the TV drawer. The TV drawer. The TV drawer. የሁሉም የኤሌክትሮኒክሶች ደረሰኝ እዛ ደግሞ እኔ ክፍል ገብቶ Not your personal drawer. I thought you check my personal drawer. No. Yeah, good boy. የኔን የግል መሳቢያን የፈተሸ Also, it's not a MacBook Pro. A regular MacBook. It's a regular MacBook. Papi, you said Pro. Daddy said it's Pro. No, I see the receipt. It's a 13-inch. It's 13-inch 2017 MacBook. Pro ብለህ ካታለቀኝ ያው It's 13 inches. 13 that is correct. Why don't you get a 16-inch MacBook ካልመጣ Pro? እንድገባ ነው በቃ ወደ ውስጥ። ብሩክ ከመጣ ብሩክን አስገቡት ፕሊዝ። እና እርዳታውን እንጀምርለት፣ ሰዓት እየሄደበት ነው። መጥቻለሁ በል ብሩክ ከመጣ ወይ በዋትሳፕ ነገር ሳይመን This is a mouse. I love the mouse. እንግዲህ ጀመረክ ስለ I ማውዝ love to click with it. Look how fast I click. አሁን እነሱ ህጻናቸው ስለ ማውዝ ክሊክ ይገርማቸዋል ብለህ ታስባለህ? I click insanely fast. Apparently 780 CPS. ልክ እንደዚህ ቲክቶክ አካውንትህን እንደዚህ ምሳሌ እኔ ላኩልህ፣ ስክሪንሾት አድርገህ ላክልኝ So what's up, guys? ለሞዴሬተሮች እንድልክላቸው።
please. ከዛ ይሄንን ኮድ ጻፍ። How nice they are. They love you so much. That's why Thank you. I love you so much. they follow Sadiq mobile shop. Say thank you. Say stop. If I say stop, you have to stop it. Yes. Put it back. Put it there. Yes. But it's mine. Yeah, I know it's yours, but when I told you to stop, you have to stop. Why?